אפשר להקפיא בננות עם יוגורט. ሙዝ ከዮገርት ጋር ማስቀዝቀዝ ይቻላል። ሙዝ ከዮገርት ጋር ማስቀዝቀዝ ይቻላል። ሙዝ ከዮገርት ጋር ማስቀዝቀዝ ይቻላል። זו דרך טובה למנוע בזבוז. ይህ ብክነትን ለመከላከል ጥሩ መንገድ ነው። ይህ ብክነትን ለመከላከል ጥሩ መንገድ ነው። ይህ ብክነትን ለመከላከል ጥሩ መንገድ ነው። זה יכול גם לעזור בדיאטה. ይህ በአመጋገብ ቁጥጥርም ሊረዳ ይችላል። ይህ በአመጋገብ ቁጥጥርም ሊረዳ ይችላል። ይህ በአመጋገብ ቁጥጥርም ሊረዳ ይችላል። אפשר להכין ארטיקי בננה ויוגורט. የሙዝ ዮገርት አይስ ፖፕ ማዘጋጀት ይችላል። የሙዝ ዮገርት አይስ ፖፕ ማዘጋጀት ይችላል። የሙዝ ዮገርት አይስ ፖፕ ማዘጋጀት ይችላል። מעכו שתי בננות בשלות. ሁለት የበሰሉ ሙዞችን ይፍጭ። ሁለት የበሰሉ ሙዞችን ይፍጭ። ሁለት የበሰሉ ሙዞችን ይፍጭ። ערבבו את הבננות עם כוס אחת של יוגורט. ሙዞቹን ከአንድ ኩባያ ዮገርት ጋር ያቀላቅሉ። ሙዞቹን ከአንድ ኩባያ ዮገርት ጋር ያቀላቅሉ። ሙዞቹን ከአንድ ኩባያ ዮገርት ጋር ያቀላቅሉ። אפשר להוסיף קינמון אם רוצים. ከወደዱ ቀረፋ ማከል ይችላል። ከወደዱ ቀረፋ ማከል ይችላል። ከወደዱ ቀረፋ ማከል ይችላል። שפכו את התערובת לכוסות קטנות. ድብልቁን ወደ ትንሽ ኩባያዎች ያፍሱ። ድብልቁን ወደ ትንሽ ኩባያዎች ያፍሱ። ድብልቁን ወደ ትንሽ ኩባያዎች ያፍሱ። הקפיאו את הכוסות לכמה שעות. ኩባያዎቹን ለብዙ ሰዓታት ያስቀዝቅዙ። ኩባያዎቹን ለብዙ ሰዓታት ያስቀዝቅዙ። ኩባያዎቹን ለብዙ ሰዓታት ያስቀዝቅዙ። אפשר גם להכין נשנושי בננה קפואים. እንዲሁም የቀዘቀዙ የሙዝ ቁርጥራጮች ማዘጋጀት ይችላል። እንዲሁም የቀዘቀዙ የሙዝ ቁርጥራጮች ማዘጋጀት ይችላል። እንዲሁም የቀዘቀዙ የሙዝ ቁርጥራጮች ማዘጋጀት ይችላል። חיתכו את הבננות לחתיכות קטנות. ሙዞቹን ወደ ትንሽ ቁርጥራጮች ይቆረጡ። ሙዞቹን ወደ ትንሽ ቁርጥራጮች ይቆረጡ። ሙዞቹን ወደ ትንሽ ቁርጥራጮች ይቆረጡ። כסו את החתיכות ביוגורט. ቁርጥራጮቹን በዮገርት ይሸፍኑ። ቁርጥራጮቹን በዮገርት ይሸፍኑ። ቁርጥራጮቹን በዮገርት ይሸፍኑ። הקפיאו אותן על מגש. በትሪ ላይ ያስቀዝቅዟቸው። በትሪ ላይ ያስቀዝቅዟቸው። በትሪ ላይ ያስቀዝቅዟቸው። אפשר לאכול כמה חתיכות בכל פעם. በአንድ ጊዜ ጥቂት ቁርጥራጮች መብላት ይችላል። በአንድ ጊዜ ጥቂት ቁርጥራጮች መብላት ይችላል። በአንድ ጊዜ ጥቂት ቁርጥራጮች መብላት ይችላል። אפשר להכין גלידת בננה ויוגורט. የሙዝ ዮገርት አይስክሬም ማዘጋጀት ይችላል። የሙዝ ዮገርት አይስክሬም ማዘጋጀት ይችላል። የሙዝ ዮገርት አይስክሬም ማዘጋጀት ይችላል። הקפיאו קודם חתיכות בננה. መጀመሪያ የሙዝ ቁርጥራጮችን ያስቀዝቅዙ። መጀመሪያ የሙዝ ቁርጥራጮችን ያስቀዝቅዙ። መጀመሪያ የሙዝ ቁርጥራጮችን ያስቀዝቅዙ። ערבבו אותן עם יוגורט בבלנדר. ከዮገርት ጋር ያዋህዷቸው። ከዮገርት ጋር ያዋህዷቸው። ከዮገርት ጋር ያዋህዷቸው። התוצאה דומה בטעם לגלידה. ውጤቱ እንደ አይስክሬም ጣዕም አለው። ውጤቱ እንደ አይስክሬም ጣዕም አለው። ውጤቱ እንደ አይስክሬም ጣዕም አለው። יוגורט יווני מכיל יותר חלבון. የግሪክ ዮገርት ብዙ ፕሮቲን ይዟል። የግሪክ ዮገርት ብዙ ፕሮቲን ይዟል። የግሪክ ዮገርት ብዙ ፕሮቲን ይዟል። חלבון עוזר להרגיש 70.
ፕሮቲን እንዲጠግቡ ይረዳል። ፕሮቲን እንዲጠግቡ ይረዳል። ፕሮቲን እንዲጠግቡ ይረዳል። אל תוסיפו סוכר אם אתם בדיאטה. አመጋገብ ቁጥጥር ላይ ከሆኑ ስኳር አትጨምሩ። አመጋገብ ቁጥጥር ላይ ከሆኑ ስኳር አትጨምሩ። አመጋገብ ቁጥጥር ላይ ከሆኑ ስኳር አትጨምሩ። בבננה בינונית יש בערך 100 קלוריות. መጠነኛ መጠን ያለው ሙዝ ወደ 100 ካሎሪ አለው። መጠነኛ መጠን ያለው ሙዝ ወደ 100 ካሎሪ አለው። መጠነኛ መጠን ያለው ሙዝ ወደ 100 ካሎሪ አለው። הקפאת בננות אינה מוסיפה קלוריות. ሙዝን ማስቀዝቀዝ ካሎሪ አይጨምርም። ሙዝን ማስቀዝቀዝ ካሎሪ አይጨምርም። ሙዝን ማስቀዝቀዝ ካሎሪ አይጨምርም። זה רק עוזר לשמור עליהן לאחר כך. ይህ በኋላ ለመጠቀም እንዲቆዩ ብቻ ይረዳል። ይህ በኋላ ለመጠቀም እንዲቆዩ ብቻ ይረዳል። ይህ በኋላ ለመጠቀም እንዲቆዩ ብቻ ይረዳል።